जनरल याहिया ने जनरल नियाज़ी को सरेंडर करने का नहीं बल्कि सीज फायर करने का हुक्म दिया था। पाकिस्तानी फौज बहादुरी से लड़ रही थी। नियाज़ी मजीद 2 हफ्ते ढाका का दिफा कर सकता था, लेकिन वो बुज़दिल निकला। उसने भारतीय जनरल को गार्ड ऑफ ऑनर देकर सरेंडर कर दिया। जी व्यूअर्स, तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सकूत ढाका के 5 बड़े मुगालते। तो प्रोग्राम शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। 16 दिसंबर को बांग्लादेश अपनी आज़ादी की गोल्डन जुबली मना रहा है। निसफ सदी गुजरने के बावजूद बांग्लादेश की तहरीक आज़ादी के हवाले से जो प्रोपेगेंडा किया जाता रहा है वो इतना पुरअसर है कि आज असल हक़ाइक़ कहीं गुम होकर रह गए हैं। 90,000 फौजियों का हथियार डालना। एक बड़ा मुगालता तो ये है कि मशरक़ी पाकिस्तान में 90,000 फौजियों ने हथियार डाले थे। इस हवाले से शर्मिला बोस, जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं और भारत के कौमी रहनुमा सुभाष चंद्र बोस की पोती हैं, वो अपनी किताब में लिखती हैं कि 1971 के अदादो शुमार में 93,000 पाकिस्तानी फ़ौजियों के हथियार डालने के मामले पर इस कदर तकरार की गई है कि तकरीबन ये अब नाकाबिले तरदीद शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। इस तादाद के बारे में सब मुगालते का शिकार हैं। भारत के पास जंगी कैदियों के बारे में अदादो शुमार दुरुस्त होने चाहिए, ताहम ऐसा नहीं है। मार्च 1971 में मशरक़ी पाकिस्तान में मौजूद मगरबी पाकिस्तान के सिपाहियों की कुल तादाद 12,000 थी। नाजुक सूरत हाल से निमटने के लिए मज़ीद दस्ते लाए गए। 1971 में कमांडर ईस्टर्न कमांड लेफ्टिनेंट जनरल ए नियाज़ी के मुताबिक इनके पास फ़ौज के मजमूई तौर पर 34,000 अफसर और सिपाही थे। बाकी पुलिस, सिविल ऑफिसर, स्टाफ, ख़वातीन और बच्चे रह जाते हैं। उनको मिलाकर तहवील में लिए जाने वालों की तादाद दुरुस्त हो सकती है, ताहम ये कहना कि 93,000 फौजियों को कैदी बनाया गया सरासर झूठ पर मुबनी है। क्या वाकई शेख मुजीब को इक़्तिदार देने से पाकिस्तान बच सकता था? एक आम तासुर यही है कि अगर 1971 के आम इंतखाबात में अवामी लीग को बरतरी पर इक़्तिदार दे दिया जाता तो पाकिस्तान बचाया जा सकता था, लेकिन किसी को नहीं मालूम कि शेख मुजीब के वो 6 नुकात कौन से थे जिनकी वजह से उन्होंने इंतखाबात जीते थे। इनमें अलग अलग करेंसी और बैंकिंग सिस्टम, ज़र मुबादला के अलग अकाउंट्स, दूसरे ममालिक से तिजारत में खुद मुख्तारी, अलग अलग फ़ौज होगी और वफाक के पास चंद महदूद दिफा और खारजा अमूर शामिल थे। अब अगर अवामी लीग अपने मंशूर पर अमल करती तो मशरक़ी पाकिस्तान के अलावा मगरबी पाकिस्तान भी कई टुकड़ों में तकसीम हो जाता। हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट के मुताबिक भारत की मशरक़ी पाकिस्तान में रियासत मुखालिफ अनासर के साथ मिली भगत की बराह रास्त शहादत उस वक्त सामने आई जब 1967 में अगरतला साजिश केस अफशा हुआ। मशरक़ी पाकिस्तान को पाकिस्तान से अलहदा करने के लिए एक तंजीम बनाई गई और शेख मुजीब इससे मुंसलिक हो गए थे। भारत ने न सिर्फ मशरक़ी पाकिस्तान में बगावत मुनज़्ज़म करने के लिए असले और माली इमदाद देने का वादा किया, बल्कि उसने ये हामी भी भरी कि मशरक़ी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान को एक दूसरे से मुंसलिक करने की फ़िज़ाई और समुद्री रास्ते भी बंद कर देगा। मारूफ सफारतकार अफरासयाब मेहदी हाशमी अपनी किताब सकूत ढाका कितनी हकीकत कितना अफसाना में लिखते हैं कि बांग्लादेशी अखबार डेली स्टार के 14 अगस्त 2012 के शुमारे में अवामी लीग के तज्ज़िया निगार बदरुल हसन ने लिखा कि 1950 में शेख मुजीब, जो उस वक्त एक नौजवान सियासतदान थे, ने मुत्तहिदा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हुसैन शहीद सोहरवर्दी, जो खुद भी बंगाली थे, से एक सवाल पूछा, क्या मशरक़ी पाकिस्तान के लिए किसी दिन आज़ादी हासिल करना मुमकिन होगा? इस पर वज़ीर आज़म हुसैन शहीद सोहरवर्दी ने मुजीब को तनबीह करते हुए कहा, कभी ऐसे ख़यालात को अपने जहन में मत लाना। पाकिस्तान एक बहुत भारी कीमत अदा करके हासिल किया गया है और उसको मुत्तहिद रखना हमारा फ़र्ज़ है। मुजीब बड़बड़ाए और बोले, जब वक्त आया हम अपना काम कर दिखाएंगे। 30 लाख लोगों का कत्ल। बांग्लादेश की तहरीक में 30 लाख लोगों की हलाकत और 2 लाख ख़वातीन की बेहुरमती की तादाद सबसे पहले उस वक्त सामने आई जब शेख मुजीब पहली बार पाकिस्तान से जेल से रिहा होकर पहले बरतानिया गए और फिर वहां से बरास्ता भारत बांग्लादेश पहुंचे थे।
انہوں نے جنوری 1972 کو ڈھاکہ میں بیان دیا، آزادی کے دوران ہمارے 30 لاکھ لوگ قتل ہوئے۔ میں پورے یقین سے کہتا ہوں کہ دنیا کی تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی کہ کسی تحریک آزادی میں اتنی بھاری جانوں کی قربانی ہو۔ دنیا کے کئی آزاد اداروں، صحافیوں، مصنفین نے اس تعداد کو مبالغہ قرار دیا ہے۔ ناروے کے پیس ریسرچ انسٹی ٹیوٹ کے مطابق بنگلہ دیش کی تحریک کے دوران مرنے والوں کی تعداد 58,000 جبکہ حمود الرحمن کمیشن رپورٹ میں تعداد 26,000 بتائی گئی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ خود بنگلہ دیش کی حکومت نے جنوری 1972 میں مرنے والوں کی درست تعداد معلوم کرنے کے لیے ایک کمیٹی بنائی جس کی سربراہ ایک ڈیپٹی آئی جی پولیس تھے، لیکن اس کمیٹی کی کوئی رپورٹ آج تک سامنے نہیں آ سکی، شاید اس لیے کہ مرنے والوں کی اصل تعداد 30 لاکھ کے ہندسے سے کوسوں دور تھی۔ بنگالی صحافی تجمل حسین، جو ڈھاکہ اور اوکلاہوما یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہیں، لکھتے ہیں کہ اگر 30 لاکھ کی تعداد کو درست مان لیا جائے تو اس حساب سے 25 مارچ سے 16 دسمبر تک 9 ماہ میں 267 دن بنتے ہیں، یعنی ہر روز 11,236 لوگ مارے گئے۔ اس سے بڑا مغالبہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ 2 لاکھ بنگالی خواتین کا ریپ۔ 30 لوگوں کے قتل عام کی طرح 2 لاکھ بنگالی خواتین کے ریپ کی کہانی بھی شیخ مجیب الرحمن نے شروع کی تھی۔ اس کا پردہ بھی اس وقت چاک ہوا جب شیخ مجیب نے خود برطانیہ سے درخواست کی کہ پاکستانی فوج نے 2 لاکھ خواتین کی بے حرمتی کی ہے، اس لیے وہ خصوصی ٹیمیں بنگلہ دیش بھیجیں تاکہ ان خواتین کا اسقاط حمل کروایا جا سکے۔ جب برطانیہ سے ٹیم آئی تو ان کے پاس اسقاط حمل کے صرف 100 کیس آئے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے ادھر ہم ادھر تم کا نعرہ لگایا تھا۔ دراصل یہ لفظ ذوالفقار علی بھٹو کے نہیں بلکہ اس زمانے کے ایک اخبار روزنامہ آزاد کی سرخی ہے جو مشہور صحافی عباس اطہر کے زور قلم کا نتیجہ ہے۔ یہ 1970 کے اوائل کی بات ہے۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے انتخابات ہوئے تھے جن میں شیخ مجیب الرحمن کی عوامی لیگ نے مشرقی پاکستان میں بھاری اکثریت حاصل کی تھی، جبکہ مغربی پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو کی پاکستان پیپلز پارٹی کو برتری ملی۔ ابھی جب انتقال اقتدار کے سلسلے میں بات چل رہی تھی کہ ذوالفقار علی بھٹو نے ایک جلسے میں شیخ مجیب کو مخاطب کر کے کہا، اگر مشرقی پاکستان میں آپ نے اکثریت حاصل کی ہے تو مغربی پاکستان میں ہماری بھی اکثریت ہے۔ اسی بات کا خلاصہ عباس اطہر نے ادھر ہم ادھر تم کی شکل میں بیان کیا، لیکن اس کا مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ یہ بھٹو نے کہا تھا کہ مشرقی پاکستان میں تمہاری حکومت بنے اور مغربی میں ہماری، یعنی اس سے ملک توڑنے کا اشارہ ملتا ہے، حالانکہ بھٹو کا مطلب کچھ اور تھا۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو میری ڈاکومنٹری بہت پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹ باکس میں اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ مزید اچھی اور حقیقت میں مووی ڈاکومنٹریز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملیں گے ایک اور اچھی ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔